कितना बेचैन होके तुमसे मिला, कितना बेचैन होके तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। मोहब्बत है तुमसे, जरा पास आके तो देखो, क्या है धड़कनों में, गले से लगा के तो আমি আপনাদের সাথে এক ভাইকে পরিচয় করে দিচ্ছি। সে খুব কম দামে ডায়মন্ড সেল করে এবং খুব ফাস্ট ডেলিভারি দেয় এবং ট্রাস্টেড। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করুন আর আপনাদের পছন্দ মতন ডায়মন্ড টপ আপ করুন।